VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. It is a very fine Wednesday morning, November 25. Maupay itong panahon from where we are in Borongan City, Eastern Samar. Maupay talaga itong panahon, mga kasangkayan. Hopefully, it will hold until tonight. Kagabi makalilisang at nga uuran, paru-parehuhit kung ano na igintataktak, no? Paru-parehuhit igintataktak ang kahin bato an iyo ano ini. Anyway, before anything else, mga kasangkayan, I would like to say happy birthday, Nadakan Bella, my baby Bella, who is celebrating her second birthday today. Happy birthday, baby, and God bless you always. So, anyway, mga kasangkayan, kumusta ka mga tanan? May ada kita mga bag-o nga mga patakaran nga iginpapasunod kataliwan magpalusad hin bag-o nga executive order hi Mayor Dayan Agda bahin ini hiton pagpahugot pa hiton aton pagpatuman hiton minimum health standard protocols dinhi ha syudad hiton Borongan. Siya ini mga kasangkayan, iton gimpipinan mulat. Una, kasi kakulop adto no nga may da naton mga business establishments nga nag-ano ini, especially mga tag-adain mga parlor no. So this is for you. Pwede na kamo mag-abri. All category 4 establishments, puwera na lang yung mga massage parlors. Tinutugutan na kamo mag-operate, pero yung 60% maximum capacity kinahanglan niyo ipatuman. Kareg sidngon, di dahiton aton mga parlor, barberia, etc., manicuran, pedicuran, dapat diri damang puno hiton tawo, no? Diri dapat puno. Dapat ero eksakto la na 60%, importante ini mga kasangkayan kay nagmamalaka patuman manggod kita yung ini protocols no. This is very important. Ayaw ta daman singabot nga magpupuno kita kay bakay katinutuyangan kita. So abag kaya na para maka-explicar pa hin mas lagid-gid bahin nga bago nga executive order, we have RJ Lorico, the Vice Chairman of the Public Health and Safety Task Force of Borongan City. RJ, good morning. Hi, good morning Ate Eden. Good morning naman aton mga viewers and listeners. Yes, so RJ, ano ba yung mga salient features dito sa bagong executive order na ipinalabas ni Mayor? Opo, kahapon po kasi nagkamay-aga meeting with the Interagency Task Force of the City Government of Borongan, And among the concerns that were raised was ano po yung status at mga category 4 industries, So galit at mga salons, barbershops, mga tourism sites, mga gym, and then and among other concerns, So its salient points po nini nga aton bagong executive order is willing po yan na face shield mandatory na for business establishments, offices, and government offices, So strictly no face shield, no entry policy. Okay? And further, pagtaga mga category 4 establishments naman yan, they are now allowed to operate, So it aton po
again, as I mentioned earlier, mga salons, barbershops, mga gyms, mga tourism sites, they are now allowed to operate at 60% capacity. Okay. May ada ba wala ko pa RJ kasi kabasang kabukusan yung executive order na adjust din ba yung oras hiton aton curfew or nasa 8 o'clock pa rin ba tayo? That's correct. Aton po gin-adjust it aton curfew from 8 p.m. to 10 p.m. This is to give time for our businesses to maximize and capitalize on the hours beyond 8 o'clock. Kasi we understand nga dako na gud talaga it naging impact hit COVID at aton mga local businesses, small medium businesses. And also part of the reason why we are now relaxing is because we're slowly rolling out it aton QR code system, an issue kasi ang una was it's hard really to contact trace people nga, di ba, kung nga tanan po nga establishments open, and also kasi yung potential din nila for contact in such industries. So kasunod din yung na-mention about the curfew, itaton mga business establishments including government and private offices, ginaaglat ka mo nga mag-avail na yung QR scanner access by sending an email request to safeborongan.today@gmail.com. Iti yun na kinahanglan ikot ang establishment or office name, iti yung pinaka-contact person, iya designation ng number to yung opisina para amon ma-email ha iyo iti yung access. RJ, hapag kaya na ba damo na iton aton mga business establishments nga compliant na with this? Based on our observation aton system, damo na po aton compliant establishments. And also, we are extending po aton grace period until the 30th of November. So, businesses are encouraged to start applying, In fact po, at even, ang post executive order kagabi, damo ang nag-email hamon, and email kami until around 12 midnight just to fulfill all the requests immediately. That's good. So, I'm seeing more government offices applying for the scanner access. That's very good news for us. It's a given na damo talaga traffic itawo nga nasa dahil mga government offices. Totoo, tapos na lalangan iningin, di ba, na login pa, etc. Yes, etc. So, nag-build up po yung pila sa labas, I'm happy to hear some establishments reporting nga ang bilis na daw ng paglalagin nila since the time they rolled out the QR system, at even, i-add ko lang, nga kundiin, i-expect ito sa katao, nga i-scan itira QR code, Okay. So, the number one is going inside the border, Borongan City, so dida habugas, nga nahalok soon. And then going outside the border control of Borongan City. So kung magawas ka naman, i-scan iti mo QR code. So again, sa November 30 pa po yan, but we will start doing a soft rollout. And also going inside government and private offices ng mga business establishments. Okay. Kasi RJ for Borongan, dinhi Borongan, magpira ka like percent iton may ada na hiton aton mga mulupyo dinhi, iton aton mga residents from Borongan City and may ada na nira mga QR codes. Rough estimate lang. If we are to base on the count, yung raw data natin, we have 79,349. But that number includes po yung mga diri Boronganon, pero in terms naman sa count ng barangays, only 2 more barangays ang wala pa. At
Bacolod, Lalawigan, and Kalingat nga. But that's an ongoing process. So iton ira nagpiprint na kasi may adahak pinakiana kakalop RJ nga tagalalawigan kaya ano nga waray pa kuno nira. Sa rin ko may biging piprint pa yung mga codes. Opo, ginre-ready na po ito niya kasi nga yun po again kaya lang po nangyari yan dahil kay late po na sa bitahan mo ng iras. Oo. Ang isa sa mga giagsubi nga mga almost every day tagpira nga mga messages na sa Ludami unong hini nga mga tagagawas iton Borongan nga na-apply iton ira QR code. Okay. Kasi ano sa nasering min mag-opt hira nga i-send by email pira ka adlaw before nira ma-receive yung kanilang QR code. Opo, para po ito nga nag-o-opt for the email option, ang binigay po nating turnaround time is within the day. Para naman po itong mga printed codes, nakasurat po nga turnaround is 1 day. So next day nila makukuha. However, depending on the volume, pwede po ma-release within the day ang printed code. And it could go beyond yung 1 day. Kung siguro gidadamong RJ. Yung printed. Actually, damo po yan for claiming. So kung may po mga dairy pa nakakakuha tira print, the both borders reported to me na nag-i-start na po mag-file ang mga unclaimed. So, we're asking it at mga mulupyo ng Eastern Samar nga kung maaari po i-claim na ni TU codes. Kaya by November 30 po, mag-i-stricto na po ito at border. So, wala na tayong problema dito sa, like, yung issue na that, again, kuhain pakiana kakalap, siguro nagkakamay ada kitahin medyo guti ay nga confusion, especially yung mga tao who are manning this, no? So, siguro naman, hindi na mangyayari na yung ibang QR codes maipapadala sa ibang tao. Yes, it's actually, I was surprised there when I heard that such incident happened, mali po talaga yun, and I reprimanded the staff concerned. And nag-usap naman po sila nung person na tinutukoy ninyo na nag-raise ng concern, and then pinaunawa naman po kung paano, bakit po ba nagkaganon. Again, yung code naman po is only valid when you have your valid ID. So, still relatively secure naman po. One, also, only the scanner lang naman po aton na system it makakabasa it data. In fact, if you try scanning it with a regular scanner, di rin makikita di mo data. Eto, RJ, itong kinahanglan talaga natin i-remind ito na aton mga establishments, no? That they need to get the valid ID. Kasi I have been asking pipira nga mga tao, may ada daman din ni establishments nga diri hira na aro hiton ID. Basta may QR code na, no? So, kasi I've been asking, bisan iton, pipira nga mga upod ko habalay, may ada nira mga transaction na gawas, may ada establishment nga diri na aro iton ID. So, I think they have to be reminded nga kinahanglan nira kuhaon iton valid ID. Diri sufficiente yung QR code. Yes, that's correct. In fact, kahit kami, we're also doing our own monitoring, there are a couple of establishments nga na ganun po yung nangyayari. Pero meron din naman pong, sinusunod talaga nila yun. And commendable po yun on their part. True. RJ, sa kaadaw, I was talking with Mayor and he made mention nga usahan mga i-raise nga issue yesterday didhan IATF meeting was the possibility of returning OFWs and mga LSIs nga the possibility lang, no, nga diri na hira isa subject to the 14-day quarantine. Gin-restoryahan ba ini or what? Yes. In fact, that possibility was only brought up kumbaga, nag-float lang ni Mayor in idea. Kasi nga, we're trying to strike a balance between our economy and also health. Of course, health pa rin ang number one priority natin at this time. And Mayor man lahat was
para naman maging productive na yung person, di ba, right away na instead of ang tagal-tagal niya nga naka-quarantine, di ba, kung pwedeng mapa-ikse or mapawala. However, when the idea was discussed between our doctors and other policymakers, hindi po siya magiging possibility darap kay o saka di ba, pwede man iya ma-expose iya pag-travel en route to Borongan. Pwedeng negative iya sa sa Manila, pero baka maka-pick up ng virus along the way. So ongoing po ini nga mga discussions. In fact, Mayor has been encouraging all members to raise all their ideas as regards how we can improve our response to COVID-19. At saka siguro kasi siguro RJ yung from the point of view ito naton mga health workers, wala pa kasi siguro kung may ada na hindi vaccine, because we can never be sure, di ba, yung especially now may ada nga ni kita case din a positive case without a travel history, without a history of coming into contact with someone nga nag-positive, di ba? So parang sugad nga ni lalakat naghapon itong mga huna-huna natin, there might be that virus is here just lurking in the corners, di ba? Tapos kakahibalag kita hiton makalilisang. So we understand, pero sa ring pangani nimo kasi yung sinasabi ni Mayor na antigen test, tanan yung mga LSS and ROFs, maybe siguro medyo kuan na iton panahon, for instance Manila natin kahabog naman ito number of cases, di ba? So baka hindi na lang sila nagtitest para hindi na marami yung to. So anyway, RJ, eto yung mga salient features dyan sa natin, kailangan ng naka-face shield everyone, hindi lang yung nagta-travel kundi yung lahat ng papasok sa establishment. Ibig sabihin, RJ, pag pumasok ako dyan sa City Hall, kailangan naka-face shield na ako? Opo. Yun na po ang Pero kasi, dili lang niya kapasunod City Hall, so i-transaction din po kagawa. Ang tanan. Okay, dyan sa lobby pa rin, di ba? So, okay. But, so yung mga other establishments, tindahan, kinahanglan ini, sa parlor, kinahanglan ini. So we have that no face shield, no entry policy. And then, eto nga yung sinasabi mo, yung strict implementation of the QR code system. By next week. By next week, November 30, we will be implement. That's a Monday, no? So, i-implement na natin talaga ini todo-todo, in eksakto. So, anything more, RJ, reminders, especially about this QR code, no? Kasi pag kaya na siya iniiton, mapasok ay restaurant. Actually, RJ, some people, they're not from here, but they are working here, they are residing here. Waray pa hirap makakuha. So, siguro, diri ka taga din, pero you're working here, you're residing here, they can get theirs dito sa City Hall. Kanina tira everyday, nagawa sa ito na atong border. That's correct, Ate Eden. In fact, when we had a meeting with the barangays back in October 20, I did mention to them na if they are aware or they know kung hino-hinoin nga mga workers nga nari sa ditira barangay, igo po din register. And some of them were able to comply with that, Pero yung mga remaining po ng mga non-Boronganons who are residing in the city, yes po, entitled po kayo for your own QR code for free. You can visit lang po yung City Hall lobby with photocopy of your valid ID. And then, yung staff na po yung bahala kung iba pa po ka-details ka aron na iyo. And RJ, yung aking QR code may mali na entry. Or yung pangalan. Paano ko ito aayusin?
For corrections po, the same po, you can go po to our city hall lobby and then present the same a valid ID. Okay. Ganun po. Yun lang. And then it will be correct. Oo. Kasi hindi ko siya maggamit because mali. May mali. So, yun. But I already have mine. Sa atin, distributed na. Okay na. Yun nga lang, may maling entry. Ang naging cause po kasi niyan, if I were to add na lang din, kasi nagkaroon nga po ng series of corrections for some barangays, ang nangyari po kasi, yung iba, wala po talaga nila paglilipot at tira jurisdiction. That's why yung mga naggawa ng data, hindi accurate yung mga spelling. But nonetheless, this is a step for the city, di ba? This is like a preview of going digital, Oo. So, we acknowledge na marami talagang magiging pusot, kumbaga, in terms of implementation. But so far, it's been doing well, ang hingin ko na lang is extra patience for our constituents. Kasi once everybody has their correct QR code, this will really run smoothly for everybody. True. Tama ito. We are being given a glimpse of what is it to live it, how it is to live in the digital world. O, di ba? Di na kita kakalasan, RJ. Hingat mo kita ibang mga lugar, di na kita kakalasan. That's correct. Opo, diba? Mas sophisticated din ang process pag-security ng QR code, it naging approach is kumbaga hybrid kasi nga we acknowledge the fact na not everybody here in Borongan has a smartphone or access to the internet. True. But at least hikitahin na to kita itong ibang mga lugar, di na kita hinikakalasan. Di na tayo masasya kasi we're doing this, Maraming purposes ito, dami itong katuyuanan, kung kaya nga nagsusugad kita hini. RJ, thank you very much. Any additional information from your end? Itabon lang po usual reminders. Kung magawas ka mo, always bring your QR code, wear your face mask and your face shield, and then as much as possible, kung very good, importante, tuyo, ayalanay ka mo pag pinakatlakan, and then thank you nga how iti yung cooperation, for this big effort of the city government na implementing as smooth and as inclusive as possible. Okay. Thank you very much, RJ. Thank you. Thank you po, Eden. Thank you very much, mga kasangkayan. Mr. RJ Lorico, yung Vice Chairman of the Public Health and Safety Task Force of Borongan City. So yun, mga kasangkayan, very important features of the new executive order nga iginpalusad ni Mayor Diane Agda. So eto mandatory na of yung wearing of face shield sa inside mga establishments. Could be government office, private office, and mga tindahan, parlor, etc. etc. Kasi hanhadi, may adala pipira nga mga establishmento nga i-implementan, wearing of face shield. I understand may ada mga dagang mga tindahan naton ramamando hira nga naka face shield. So yan this is mandatory for everyone. May ni mga transactions, kinahanglan nga naka-face shield ka. Asya iton importante. Plus, of course, if you don't have your QR codes yet, pag malaka, kuha na ka mo, and all establishments, government, private offices, para mamay na yung access dyan sa scanning device, whatever is that, you have pakisumpayan la ka mo, di na naman hiton ira opisina, email lang, email lang, ayaw you don't have to go there, you just have to send an email, kuan iton email ad is safeborongan.today@gmail.com. Iton iyula susurat dito yung establishment, ngaran iton establishment or iton iyo office,
the contact person, at the designation of that person, and number. So kuan ini, no, para maka-avail hiton QR scanners. So you don't have to ask everyone nga nasulod da iyo opisina nga magsurat pahit ira mga ngaran. So it's safer for everyone. So again, yung public safety hours or curfew natin, ginugsod na, instead nga 8 o'clock, it's 10 o'clock until 5 o'clock in the morning. Pero mahagot lang gihap nga igindidiri iton pag-irignom in public places. So wala pa yung, may man mga establishments nga mga open, diri ini pwede iton pag-irignomhin, makahurubog nga irignom. Nga tanan itong tourism sites will be allowed to operate naman. So at least, dapat kay totoo. Itong mga tao karag naman hira magpahalibway, at saka yung iba naman para naman hira kumita, no? Again, category 4 establishments, puwera lang itong mga massage parlors are allowed to operate, but please observe yung 60% maximum capacity, dida naman hiton yung mga estabilisamento. Okay? So again, yung yung grace period for the implementation of the QR code system has been extended. Ato na i-implement hiton Monday, that's November 30. So again, kinahanglan ini niyo hinti sulod ngan tigawas kamo hiton borongan. Importante ini, may scan ini didahiton aton mga borders. And kagabi din ha Region 8, hikitaan may ada pinang Eastern Samar, may ada pinakadamo nga bago nga mga kasuhin COVID-19. 36 last night, no? 36 katawo. So kuan ini mga tikang diin upat dito ha balang higa, usahin ni in local case, all others mga close contacts or contact. Borongan City, contact symptomatic ini. General MacArthur, tulo contact, duha usang local case. Dito hagiwan duha usang local case, usang contact. Halawaan pito contacts ini, may dolong usa contact also in COVID positive. Kinapundan 5 tanan contacts, usa San Julian a hemodialysis patient, hasulat 12 tanan contacts, no? So asya inihira mga kasangkayan iton aton bag-o nga mga cases. And actually nga tanan kita nga mga nga tanan iton mga media organizations dinhi Eastern Samar, hikita nahulat lakit hit nga ano ini hiton nga ginpo-post hiton Department of Health Regional Office number 8 nga ano ini nga yung just in ba, no? Naghulat kita ito kasi once it's posted, we get the information from there, we repost, we make it as the basis para naman hiton aton igin po-post naman nga mga information. We do not get information, advanced information from the Department of Health. Nga tanan ini kinukuha dida hiton, Facebook, because once it's posted there, it's free for everyone naman, di ba? We don't get mga advanced information from anyone or from any office or from any establishments. And from what we understand, iton mga local government units are informed earlier, no? I think even prior to the posting hiton nga results, I think they are informed, no? Gimpapahibaro inihirat antimano pa. May ada nimo cases, may ada nimo sugad hini, may ada nimo mga positive, dida 5, 6, 7, 8 siyam. I understand ginpapahibaro. So kung may ada nam napo-post, it's not our fault kung nag-post kami. But I would basari nga maupay pa kamo, it LGU diri pa informed. I think gimpapahibaro inihira before napo-post yung just in, because
karami no din is the news and nga tanan no DYES, the Borongan City Press Club, Radyo Natin, RVFM, all other journalists, reporters, yung basis of our news, yung pinopost ng DOH Region 8, yung just in. Tapos naman, iton mga details, preliminary details, galing naman yan sa heads up ni Provincial Health Office. Yun ang basis. We don't get advanced information about it. And it's not our fault kung masaring kamo nga an LGU diri pa lugod maarang, because I would like to think nga gimpapahibaro iton mga LGU antes pa man i-post he just in and he heads up. Okay? Anyway, let's take a break. We will be back after some reminders. Kamakailan lamang po ay lalathala na maraming Pilipino daw ay dumaraan sa sakit na depression. Tingin ko po ang depression ay parang sobrang kalungkutan, sobrang lumbay, na marami po ang dahilan kung bakit. Hindi ko po tatalakayin kung ano ang mga dahilan. Gusto ko po talakayin kung ano talaga ang maaaring masabi ko tungkol sa depression. Tingin ko po kung tayo ay pakikinig sa turo ng pananampalataya, ay mayroon po tayong magagawa tungkol sa depression. 3 bagay lamang po. Una, ang buhay ay pagsusulit lamang. Ang pagsusulit po ay hindi dapat tinatakasan o tinatalikdan, kundi hinaharap. Pangalawa, maraming pagsubok ang buhay, kailangan po nating maging matapang. At ito pong katapangang ito ay hindi galing sa paninindigan lang ng tao, ito po ay kaloob ng Diyos. Pangatlo, hindi po tayo nag-iisa. Ang kantang ito ay pagninilay-nilay sa sinabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Sinabi niya, kasama ninyo ako sa lahat ng panahon. Sa dilim ng buhay, minsan akala mo, kung nawawalan ka ng pag-asa, ika'y nag-iisa. May mga pagsubok na dumarating, ngunit parang sa binging paligid, ika'y dumaraing. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay tilang galing sa iyong paninindigan. Ito'y nagmumula sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin at tagubilin na dapat dinggin. Kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dusa at saya, tungo sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Sa daan ng buhay, minsay may lumbay, kung ang tangi mong pinapangarap ay di nagaganap. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay di lang galing sa iyong paninindigan.
sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin. Tagubilin na dapat dinggin, kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dusa at saya, tungo sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat ta kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibalihan kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano nga usala kagag-i nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bungto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ansyahan nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalibungan, aton manta babayaran. Usahay kinabuhi pahani iton bayan. Bishop David,
in the name of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, once described our situation as, being like a frog inside a pot of water, and that it is slowly being boiled. If you are a frog in a pot of slowly boiling water, if you do not move, you will die. But you see, I see it a different way. I see our situation as being like people inside a tunnel. You see, in a tunnel, it is dark. But you see, some people love the darkness or have learned to love the darkness. While most of us would love to move to the light, they hinder us from doing so. And so what must we do? Two things. One, we must pray that all people might move to the light, that we must all move to the path of being right, to the path of knowing God's will and doing it. This song is for all of us. Show me a rainbow in the sky, dispel the darkness from this land, where souls in ringing voices are singing one refrain. Pray for a better world, change for a better world. And our weary faces stop and stare at blood and injustice we can't bear. Searching our hearts, we find that there's only one refrain. Pray for a better world, change for a better world. You and I see them when they cry. The poor and the voiceless hide their eyes. Looks are deceiving. We need to hear their one refrain. Pray for a better world, change for a better world. We're on this earth for a reason. After all, it's our common home. We are meant to fill the world with the truth as flag unfurled. We are meant to shape the world with justice and the love that's from above that we're dreaming of. Pray for a better world, change for a better world.
how to live happy and meaningful life. And here are my suggestions. Number 1 is self-acceptance. Accept yourself of who you are. Huwag mong hanapin ang sarili mo sa ibang mga tao, sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos sa pambihira nga paraan. You are unique. Kaya self-acceptance is very important. Number 2 is self-knowledge. Dapat kilala mo ang iyong sarili. Alam mo ang iyong strength. Alam mo rin ang iyong mga kahinaan. Merong kasabihan sa Tagalog nga sinasabi na ang bawat isa ay merong kani-kanyang magandang katangian at mayroon ding kani-kanyang katangahan. Kaya nobody is perfect. Kaya we need to accept ourselves. Kilala natin ang ating sarili. We know how to maximize our strength at ang ating magandang katangian at alam din natin i-manage ang ating mga kahinaan. Number 3 is think positive. Kung mayroong mga problema naman natin sa buhay, think positive. God allows it to happen to you, not to bring you down, but to make you strong. Yan ang thinking ng tao nga may positive nga pag-iisip. Number 4 is live simple life. Focus only on the essentials and reject what is not essentials. Number 5 is learn to sacrifice yourself for the sake of a higher value. Number 5, learn to sacrifice yourself for the sake of a higher value. Number 6 is allow the grace of God to work in you freely. And St. Paul gives us a very nice example. St. Paul says, "It is in my weakness that I become strong." Because when time comes nga ako mahina, I allow Christ to take over in me. At sabi niya, "It is not I anymore who lives in me, but Christ." Number 7 is prayer. A lot of kneeling will keep you in good standing. He who kneels before God can stand before anyone else. When you pray, don't give God the instructions. Just report for duty. We don't change God's message, but God's message changes us. So here are my suggestions how to live happy and meaningful life. Number 1 is self-acceptance. Number 2 is self-knowledge. Number 3, think positive. Number 4, live simple life. Number 5, learn to sacrifice yourself for the sake of a higher value, if not the highest. And number 6, allow the grace of God to work in you freely. And number 7 is prayer. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.
are back on Beautiful Conversations. Good morning kan Ivy Itaksangkay. Good morning, Ma'am Papa. Abri na yan itong mga parlors. So, pwede na. Bisan ni Arnel pwede na. Abri na yan itong mga parlors. Imagine ha, may talaga hirangan nagsara takay maram ka muna, pliti hira, hitira pwesto, kairuman daman hitira mga yung trabahante nira, itong ira mga assistant. No, ngayon mismo hira, yung pariton ka ng kada adlaw nga panginginhanglan, you pay your bills, no? Utilities. So, salamat naman nga na padayo na ini, itong ira operasyon. And hopefully, bisan kun iton Eastern Samar is under an extended general community quarantine, baga okay na yung unhampered iton aton mga negosyo. Pwera nala siguro iton nga, for instance, sinisang din itong executive order, pwera nala yung mga massage parlor, kay contact manggod talaga, kakaptan manggod talaga nimo iton tao, no? So, yun na lang, di ba nga ni damanda mo din hihaat. Pero, just the same, may ada hini, mga tao nga siya itong ira pakabuhi. Okay, mag-update lang kita mga kasangkayan, hiton ka ng Diocese of Borongan, fund drive para naman han mga biktimahan Bagyo Rolly, so man gihapon han Bagyo Ulysses. So may ada naton mga additional nga mga donors, no? Dr. and Mrs. Hiner Camposano, hinatagiran 100,000 pesos. Ang parokya dito kan Avid, may ada nira 4,600 ngan usang nga waray pagpakilala ngan an iya amot inigin paagi kan Melanie Palada, hinatagin 3,000 pesos. So, pagkaya na, may ada kita hini 481,572 pesos for our Typhoon Rolly, yung ating disaster fund for Typhoon Rolly, no? Again, for Typhoon Rolly, ang ato nahikay nga mga donasyon, 481,572 kahuman para han Bagyo Ulysses, may ada 75,800 pesos. Tapos may ada hini sinulod, no? Sinulod nga dahan bangko, 87,061 pesos. So, yung total donations nga inabot nga ni hiton Diocese of Borongan para han Bagyo Rolling and Bagyo Ulysses is 644,433 pesos. Nga nagpapasalamat kita, again nagpapadayon ini, iton paghatag, iton paghangyo naton para naman hiton iyo bulig nga dahini nga aton mga kabugtuan nga nagka aapektuhan han nakalabay nga mga bagyo dito naman Luzon. Papasalamat pa kita mga kasangkayan nga that's our way of giving back and pag kuan ini pakikiduyog, pagpaid ngan pakikiusa han ira gihapon baga inaabat, no? So asya ni mga kasangkayan iton napaka importante para naman gihapon aton nga tanan. Thank you very much nga dahiton aton mga donors ngan inin kun may ada pa iyo kamo, kun may ada pa niyo kuan sadang mahibulig, we welcome naton ini mga kasangkayan. Kung may ada pa niyo sadang maihatag, inin pwede niyo ipaagi kan Father Biboy Bormate, ito na aton diocesan economist, ngan di man ngani kan Father Odi Calumpiano, Social Action Commission, no? Tapos maaram kita ginadamo ang mga grupo nga naghikay gihapon hindi mga donasyon, even aton mga kabataan, mga estudyante, talaga naman nga in a way nalilipay kita nga ini nga aton mga kabataan na kukuan hira namumold nga dahin mapairon nga mabinuligon
importante para at nga tanan ipagpaid, no, na ma-emphasize kita hiton inaabat ngan ginaagyan hiton iba nga mga tao, nalilipay kita hiton binubuhat talaga hini nga aton mga kabataan. And an aton provincial government nagpadara gihapon hin usa ka truck in relief goods para inihan mga apektadohan bagyo rolling and Ulysses, dito hinpipira nga mga LGUs sa Bicol. Ginmanduan ni Governor Ivardone ang aton PDRRMO nga mag-andam hin 500 ka sako nga bugas, ngayon iba pa nga mga food items, no, nga iniya na in tipakad do na gihapon ha, gindara na ini nga do naman ha Bicol. So nagpapasalamat kita gihapon, and siguro kung may ada naman mga talagudti nga higayon iton aton mga kuan local government units, iton aton mga bungto kay talagudti naman talaga iton iyong mga kwarta pagkayana, no, siguro pwede naman pag-aragmuton kasi iton aragmot bisan la talagudti magdadamot naman ini, no? Okay. And mga reminders naton tikang inihiton mga LGU, ilabi na din hiton may ada mga positive COVID cases. Iton ano ini dida ha kuan barangay Tabunan dara kay may ada didto in kuan an usa nga bago nga positive case who is a close contact, pero doon nga ni isolation facility. So saring pangani hiton aton mga opisyal sa barangay Tabunan diri dapat natagya, no, dara kay ini nga positive in waray travel history, diri man gihapon close contact, no, karuyag nira nga kunta dida hiton nga tanan dida iya barangay, no, permi magsulot hin face mask o face shield kung nagawas hiton mga balay, pag-mantener gihapon hiton social distancing, ngan likayan iton anuman nga mga damo nga katitirok. Asya nan an kuan asya damen an aton nahingalimtan pagpakianahan ka na RJ kung nagka-iristorya ba hira bahin naman hiton ano ini mga buruhaton niyan hiton Pasko, ano iton itutugot ngan ano iton diri kay kun mag-ihap kita pipira na la kaadlaw before Christmas, more than 30 days, no, dadali inala ngan Pasko na. So anyway, kuan lagi hapon ini reminder naman for everyone, especially para hiton mga taga dida ha bungto hiton lawaan, no, darahan tigda na daman nga pagdamuhan mga COVID cases, may ada hiniigin palusan Executive Order 036 kundiin igin babalik anay an aludaydayan panahon nga aton bungto nakapailarom enhanced community quarantine. Ini nga ECQ in epektibo yan nga adlaw Nobyembre 5 nga da hiton Disyembre 9. So yun mga kasangkayan, enhanced community quarantine iton bungto hiton lawaan. Okay? Ano iton kuandaman didto, iton curfew didto matikang hin alas 8 gabi nga alas 5 hiton aga. Again, iton lawaan is under an enhanced community quarantine nga da hiton December 9. Tikam niya na nga da hiton December 9. So curfew hours 8 to 5. Kuan la ini baga exempted la ini yung mga parauma, iton mga parapangisda, no, nga nalusad haira mga panimalahin temprano or danay gabi or danay na uli nga gabi, dara naman hiton ira klasihin pakabuhi, no. Exempted gihapon iton mga healthcare workers, mga police, army, fire protection employees, mga barangay officials, BHERTs, tanod,
mga members iton emergency response team hiton munisipyo, mga opisyales iton LGU nga iton ira pag ano ini ihahagawas in may dakalabutan hin trabaho. Tapos mga private persons nga may ada mga emergency, yun ang exempted, no? Tapos may ada nira 24 hours curfew para hiton nga tanan nga senior citizens nga minors below 16 years old, no? Pero iton nga mga senior citizens nga asya man ito nagpapakabuhi para iton pamilya, exempted naman hira. So kuan ini iton nga tanan nga mga tao naman nga waray man kinikita nga rason hin pag ginawas-gawas ginahanglan dula kam hiton sa kubhiton iyo mga balay. Diri pwede ini nga pag inerstamba yun dida hiton kakalsadahan ilabi na usala no nga miyembro iton pamilya iton makakagawas ti kang iton irabalay pero kinahanglan nga makakuha ka mo ng quarantine pass o usala nga quarantine pass iton ihahatag kada pamilya, no? Tapos mandatory iton pagsulot iton face mask, face shield ngan pag-observe iton social distancing, no? Asya ini iton napaka-importante. Tapos sarado laanay iton nga tanan nga videoke bars, nga tanan nga mini bars, mga gaming parlors, upod na ini nga mga maradyungan, bulangan, mga computer shops, sarado yung mga public playgrounds, mga basketball courts, public parks, mga beaches nga tanan nga tourist spot. Sarado gihapon iton mga tiyangge, mga open dry goods market nga mga side bawal gihapon iton sidewalk vending. Pwede mag-abri iton mga restaurants pero iton irala pwede buhaton take out, no, or delivery. Yung mga groceries, of course, essential businesses in hira, pharmacy, etc., open pero masunod iton health protocols. Ngan iton mga business establishments in kinahanglan sarado na by 8 o'clock hiton gabi, no? So again, bawal in social gatherings, bawal iton nga mga huruygo didahin mga lamay, bawal ana yung mga religious celebrations, rituals, and activities that requires the attendance of a crowd. No, it is strongly discouraged, no? Okay, so asya ini mga kasangkayan iton yung mga tanan nga peddling activities, so diri pwede iton nga may ada mga nagsusudoy para naman hin pagbaligya. Okay? So asya ini mga kasangkayan iton pipira nga mga importante nga mga impormasyon dida naman inihiton kanan lawaan bag-o nga executive order nga igin palusad kasumpay inihan dugang nga mga kaso hin coronavirus kasi daruda mo inihira actually ang pinakadamo was sulat, no, dyan sa 36 cases in one night. Sa bagay mga kasangkayan, siguro nga ni expected pa naton ini in the next days kasi I don't know lang dito ha oras hopefully humanaan contact tracing kakulap na sa ring mayor may ada na nira 51 nga na contact trace primary contact san hadton nga namatay. So iga-assess pa man daw kung saan o inihira i-swab na when is the best time. Kasi importante ini iton time element to make sure nga makakakuha talaga hin eksakto nga resulta han test, no? So aangan-anganon anay ini. So yun ang hapagkayana, no? Naka-sentro. So kumusta naman mga kasangkayan dito naton mga LGU? Kumusta naman iton aton mga budget hapagkayana? Kasi panahon na inihin pag larulan tugi hiton budget, no? Importante ini nga gin irestoryahan hapag kaya na yung budget for 2021 kay diri pwede kinahanglan ma-approve ini within the year para magamit iton LGU hin reenacted nga
budget. So kinahanglan ini. Tapos iton I would like to understand nga haros iton mga budget yan na in not necessarily nakasentro pero dako hini iton alokasyon para hiton COVID response, no? Sarang pangan hiton iba yung 2021 budget, it's going to be a COVID response budget. Kung hanuna nasa rin kita nga kasi 2022 is elections. Kung normal la iton panahon masaring kita. Budget for 2021 is an election budget, no? So more on mga infrastructure, asya ini iton binabudgetan. Pero yan na, this is a different thing, no? Because of the pandemic. Damo iton imuhin mga ginuhuna-hunaan nga mga garastuhan kasi pagka January 1 diri pa mainhuman iton aton problema. Pag 2021 diri pa human iton aton problema. Mentras nga waray bakuna, di ba? So chances are magiging pare-pareho. Pare-pareho iton kung ano kita yan na magiging pare-pareho ini siguro mga at the most in first quarter of 2021, no? Tapos pero yung DepEd nasa ringhira nasa Secretary ini Briones ginaad manira itong possibility of yung limited face-to-face classes pero didalahin pipira nga pili nga mga lugar yung walang COVID, no? Anyway, let's take a break. We will be back after some reminders. Maupay nga oras sayo nga tanan para naton magkapadian mga lay faithful, the religious men and women sa Diocese of Borongan. Nakita naton ang destruction nga nahimo ang Super Typhoon Rolly dito po sa Bicol region. Diri makuriha aton pag abatan ira ka Korea niya na kakita nag-experience liwat it Super Typhoon that was 7 years ago, Super Typhoon Yolanda. Marama ko nga makuri na natong kamutangan yan na because of the pandemic, but still I want to appeal for help for the people of the Bicol region. Makuri na ang pagpadara it relief goods dito because of strict borders entrance. Kaya maupay siguro nga kasala nato ni padara nga tuhaira. So for those who want to give help to the victims of Super Typhoon Rolly, just kindly contact Father Biboy Burmate, our diocesan economist, and Father Odi Calumpiano, our social action director. Ada po sa screen ang kanilang telephone numbers and messenger account. Ada liwat sa screen ang bank account para po sa disasters ng Diocese of Borongan. So tanan po nga matirok hindi nato na appeal ipadara naton dito sa Bicol region. So damo nga salamat. Then we continue praying for the people of Bicol who are victims of Super Typhoon Rolly. At the same time, we continue praying that this pandemic will end soon. Salamat po. God bless you. Ang St. Joseph Religious Item Shop nag-abrinahin buhatan din niya Borongan City. Ada ini himumutang Bukar Street, Haramihan Gate, Eugenio Isdaza Pilot Elementary School. Aada hiagiin magkalain-lain ng mga estatwahan mga santos nga himohin fiber resin o kahoy. Aada gihapon indamo pa nga iba nga mga religious items, sugad in hand embroidered nga mga baduhan mga statues. May ada gihapon tabernakulo, bells, rosaries o gamo pa nga iba nga religious items. Nakarawat gihapon in made to order nga statues, habisan ano nga kadako hitsura. Parahan mga detalye, bisitahan Facebook page na St. Joseph Religious Item Shop o pwede gihapon mag-text o tumawag sa 0917-162-6070.
almost 1 year na nakita nagatubang hini nga pandemic. Maram ako nga butlaw na kamo mga health workers and frontliners. Nakita namon aniyo mga pag-antos nga ginhimo nga mga sakripisyo para haamon. Kami kinasingkasing nga nagpasalamat ta iyo ug nagampo parahan iyo kaupayan for your safety and well-being. Without your commitment and sacrifices, containing this virus is hard to attain. I encourage you to continue doing your task, for I believe that with the help of our God and with our full cooperation, this pandemic will end soon. May Mary, our Mother, intercede for us. God bless you. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay nawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay mawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naaagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Kailan Hadto anay, damo an isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yana, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? An pangisda nga naagamit niya ng mita. O kundi man an pangisda nga nagamit in mga hilo ug mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di ka nga mga uma, ngadtuhan mga salog ug kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan?